وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، عنك كيسيو كندو. والله يا أخي، فيني أنا سونينكاي فيني كو سونينكارا تاخي كما حقتي بي دينان تونونا سراغوي ممنينو سروكو كوركي أفامو angana kosrebe da iraitina ndanga me sara ko gamani no pourquoi sonin ko ni birene yiti o yani duna marna o tiya o yogona daga khisa gil gortandanga o yani wagadu marna o yani duna manchu marna anata na tak manchu ko tak manchu tay ilhamu ni nyani kuyini nyani khisa ni nyani nguna ngunyani gari kaf may kudo soro kula ga xankana mo be tun kalima ko nga sare no ko be nanti nyan tun kalleme aga sare no kube katini no komonya kudiga mu filancare don I filancare don e ga sare jamane be no khonga ser suna kelli ko lan no e ga sare jamane be no khonga jamane ke gel haraga na nyaga damu merene khair ganni bireke khair ganni diga mun di gol nyamko manen ci galla ga duna mu mantu ragiya na kini certaniya kem pet basu yime foyan kem maga debe no anya ni debe kesu banna khore masalan gella gana ni khoso ni gonga nya na tariku ni kubeni do khisani kubeni kap me nanti bo so ni gonya ni duna mamar na so ni gonya ngir do keso ni gonya ngir do me gella gana ni kemere sube ga ni maga do ke yiman ka ko be su ga ni maga alla gar ragiya na kin certain ni kem bono kella nya na alla la danga tilka al-ayyamu dawiluha Allah ke duna kundu an fara soron na ganya lakin manani agan ile nan kembe to aguntu suganya magamare ntu suganya magaran kemutu nanya sang fo duna mum wandang won tarti na garanya sang fo yogoni dam angana laga murtani anna sonin ko ni campostino pourtant sonin ke geb nyana murtani kha sonin ko gella gana ni lenki fe kota dang sonin ke har nan passeport ndabari il faut kan nambugut suraka yoga wala nambugut kokser yoga wala nambugut fe yoga alhamdulillah finin kaman challenge folman ana daga senegal sonin ke sugano pour nan passeport ndabari wala nan carte d'identité ndabari wala fi gana ranga bakali commandant nan krife kube ni khagi wutu avocat ni ndo procureur ni ndo fe isun khabila tanni ay mais kengo kunu sasa gilagana ni mere khore ni khama mere ki ata gunte ni tuwa gunya kam ata gunte ni hadmre ma gunya kam peut-être agana khakhal ki bu khama ga kin kubeni ma kungar sigir khore wotu khadanga wala malay megar sigir khore go réserver khadanga ant kenyin dunano ko ant nyin dunano ko angana daga mom ko angana daga Dakar angana daga Côte d'Ivoire angana daga Nouakchott gilagana ni lenki ge fe soni ko ngu joppe khranga ga montena fonne angana daga capital ni ko sonin ke pour har nan carte d'identité ndeber pour har nan passeport ndeber pour har nan jare pour na fofo ndeber labu dana mbuguti kok serio ga khantana kongo ken kanne ga fet sonin ke awren fofo me nyoma ka mare ken ko ken ku ngamane lit kenga fi bana lit kenga oni taagunu kuyinindo sima yunya kama sima yubeni ilengant krene serega natin tunkalle menya masala nangana damnya tunkalle me ona mentale mutu murtane president khase kebe ga nyono sasa duna suitu nan mawya damnya president mawya re megana ri malia wala ganani aganari dakaroy ndesima kelanta garnya ko sere kundumbe serebe serentantu serentangiratu serentancharanatu la budamba tenan to fiyo gono ko nga fike aganya nanda kille harala gan ta soro marna khanga mulindangini sereli ke gan joginan kam fofo mérite kenga antelani soni komba nan ko ngay gatini katini tunkalle munya katini komonya haraga khantan ni beni no nga haraga khantan ni beni no nga ankilu ke riti sirin nga kitabe sugli ngandan ketana kitabe ke khra suro ku gana sonin ko nyaraga igana sonin ko nyaraga sonin ko kuna nyangi da komo ikuna nyangi da tunkanyu parce qu'il faut kina kungi da nan to yana khatunkallo mu nga khakuno komo yugunya ke tunkalle magudo ke komaru isu sare baka kitabu bani ni kwanu ko isu sare baka system bani kyanu ko e amanya to fofo pour nan changati hadamre men chokodi pour nan changati hadamre men chokodi kenya nya sababu ya angana daga sonin ko ndingira suya
anga khantan ni nyino wala nga jamutan ni nyino nga kilu kiga kinanga nan ku jamutan ni ibugu khantana igari kef sonin kon no me iganari sonin kon no nga hakatibe sonin ko kunat khakuno ko monya wala khakuno tunkal munya wala khano tunkal len qason harmur me ngana ni marene amaren ti haklenya amaren ti tuwahunya amaren ti harmur mu ngakentangandenya e kingana nyamma harmare kigana dutanga king Allah fi aga nyana soronda sanga foni Allah la fatka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awreni tunkalleme o do buku sa soni kanda buku no sere kubeni gatna la tunkallo munyane jamu sugli nganda nketa wutu bacili sumare aywa jawara fe atrindi khadebe yani khatunkan khapale ke nyimina inyi do yitundo fatimundo sekentingu nyawreta wala na trindi khagani tunkanyu ga ko birabe khagar kebe kafme duna hajunga nyai wala khagar tuwa ko betaga duna hajunga nya abaten ka safanden arant koyna aragant koyna ngawreni diga men dur nyanyino diga mukuka certain ni anyi kundiga muroni yinkol no nanta anken tunkanyu go nyamena tawere awa kene ko mu gonya ime duru kwani gagana me iga certain ni gagana iga me iga yontono iga me gagana certain ni Kenya nya sababu ya anta batte sahante suwala anga fofo wala Kenya toko kawanto kwanta igino goninga imeni sangantime tukunto gonia e certain ninganari certain ning mpaseni tukunto gonia parce que certain ke ganara ganati ka tan Kenya tunka nyugo mene bo kubeni gamma gaire amre fo nyaga ne fo khobinga wala fo gaga hakat khasen no ta khasen no nga sera sugare Afrique agar golburenya Afrique a buguti Afrique lemenya agar golburenya Afrique ke diga me matma anakat famini yani sera suga kotu sangatini fatambinenga Afrique lemenga a buguta ame yayi agar togo ko konkenda na nyagalindi tudui khafuke kamata nan kafake ngani semben kafena debe ki ara inin chu kinei kudo kebe gari sasa purna changati soro kutwaga sangati me ken kaga na nyata ana tu ken na hulendo na binendo na dumbe nga ya sienya sere kebe gari aga tanke nyan tunka nyugo ngomene kunan ko monya agara ko mo kusura ga birabe adigi daga wala gari khobey aga dugutar man debar al sere kay me mu manyar ga la nyeke parce que fofu mu nyama to su mu nyama ga tauna kam diga mu kundu nyanyi tay ga tauni kam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunin ko nam pamiketa una latu baka katini tunkal lemenya katini komenya katini una ndaga do fini batenga kesriya kharamunteni kesriya famunteni kesriya kat tagandini una deben kini ana taga kesriya kat nagani una deben naburun kini ani nagani kesriya kat awa soyentu agun kiyama khawona ambaga do nyinyon na khangana ana deben lemenen chu kharamu soyenga kesriya kat tangini una anan tangu dango deben laga birel mo kuana feeling duna tagantengi kama kuana feeling Allah gara nabi nyimun qayti Allah da nabi nyimun qay tutwa gunya tuwa gube Allah gara ganan kitenga Allah ga sumbu Allah ga temme Allah ma nabi nyimun qayti tuwa gube soronga simenta ga ta guni ga fini ko me kama fini ben yimu do xokke ganti Allah ga na kharki nodiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tayyib akhi karim inshallah wa amtu muskila ngane fobe sonin ko hakatni wogana ti dinangu mu nyanda o warre tarnga dinangu mu nyanda mantora sugo kama sababu nkito yai parce que ku fini dimeni kunu sas ke kesio banga grako serena nya debe no khonga bo anken tang mul na nya alla bane da kome me ananya anchara no ku e ku lay da khaso yido yogoni na khanga kenya kama nyugunyani wala fenyani ku mulin to kengal halay be et pourtant angani soroku yani remme kedo sarano ko khasusun islamini nyaay su salni su hijini su jakana soronyan debu kuno ko misidu ngay juma su ga khutubana bo sun khasoni ga qur'ana kharanga me digamu yogoni yani nyino nga digamu kulaban to nyani dunamu mu man chugari famu har serbe ni gamro islama ko gari famu kengo kuno sa serbe ngana nyanga salina nga sumini allah ifo go de bern kota go anani fu kante tuwa wala mbaga khala me kota bangiranga baga khala ge ta Allah antike inkel si mandal le men taxawna me fut kan qawan kenya na xirse kyan entraînement danga ba anal le munchu ko fme karma o gani kebe no ko ngima nya to khayru mu tuwano me tuwano ku
aganani hari remendo sara makende berketa masalan aganani khulani sasa wala khab sasa kay goynunga lemunu kuy mulla na nyalla bane da komena nya gambana hunga me sarana keti melne la khaso kudo foy quoi sarana ki ganani keta ani sobe nya hadamre mako ay sobe nga silama hunga ay sobe nga sara hunga gel fike ger lesma sirigar fufu kita duna anga mula fuke na nyangan kalle nga ana nyangan kalle Allah dinan kama me anna grana raga tuwana go trindi ana raga tuwana ke trindi tuwana ki gana nya mula na khabbu gumme law an man de barn yani na khure lu khana khana na labe lu golle ken ko na kha fata bakme gajang ki khaganta me torno khaga kafini tongun kama an man de bar anda ko qur'an en bayta ay khulu laban to nyana qur'an no nga amle fi qisay amle fofo kudan nan kata famun Allah dal yere بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما سورة كي تقول سورة المجادلات آية نمرو يعني تانجيك تامبيلو باني آية نمرو ما كتا آية كرنغان تلاني نون الله قاداليني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر anta tellenyi anti walla nyi nyeke aren kama soro be ni ga tongondi tallay e ga tongondi tleka man chan ko tonga yuaduna man hada Allah iga fon konno yani iga fon konno Allah gari kanda nantina fike be de bari walla iga khanini katfiya Allah gatina latu bak fike be anta kencere nyin sir sugu tongondi tallay anga tongondi ta nebiya an tongondi tleka man chan ko igana ta Allah tikke Allah ton bakkena igeta nebi tikke Allah ton bakkena yani igeta Allah ton Allah to bakke Allah ton bakke igeta annabi ton Allah to bakke Allah ton bakke igeta Allah ton kebe de baranan cembe ngakende be ku ayni meni kundu sasa gela ganani sarana ke barkille mutu Allah kenti la tujid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasuluhu ولو كانوا آباؤهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عصيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي نجيلين فرماني أنا لقى سورة مجادلات كرنغانا أي لابن تنين نانتي سربيغا تونغوندي تالاي anga tongondi ta Allah diga mun an tongondi ti lefi aman chan kota nan ta kalleli ni ya ugana kar khawundi ni Allah go trindini an cara no ngana ni fo kama fobe Allah ganta dungene ant tella mo su kille sun tam nga tel kempo de bari nanti man mulla wala mpaba ni mulla wala de ben choro nyana mulla kille tam angar de ber su anga nyini tongondi ekebe angar ko ana lakanya tantan chondo men kuna ay labantonya an cara nan ngana timel ni ko ma kunya email ne lada ninya la to bakka lada nin do ko ma kunga annam bire mo be anga fersu de barni an carana ki haqqi gant jongina haqqun manne sa san kamay foga ma an carana ki hajunga anna kine fobe ga khuduna du nyoku yani khalisi gande ji sogorake irame anni kine anda woti moyenga ma jara antete landanga abadan anam beti dampa be ke bate gelagateli ikamanyu guni nya kun subasu wala gelagateli khexeni da wala gateli sorida antete landa na debre ala dalis ant kenyina hadmur men no nga hadmur me be tongondi tallay kuma le fi khiseriya e me le fi taliniya kuna alla diga alla bantonya angana har dangi qur'an ke diga mu nyimey ser suga nyi ke akan kama anda saybenin tarikhun qara anda nabi tarikhun qara soroni ke fina annabi jama keno khonga ikunga ke fina annabiya ifa bani karabane nga ku fati fini ya ilisman to gane fi bane an qaw hadamar mel samana dunay fi bi amma me wora bada amma me muga bada kenya ne Allah gar qur'an ke kinoy nema khur nyani annabi tarikhun ngo ma nema khur nyani anga duna nuqsu anga tongondi talla an tongondi lekhiaman chan kotanga magabati do sersu batte serbega foya de bern fobega ant gemala dina komaru asangenda soben chuambana awronda kien chuambana alilinda suban chuambana kube ni gere afrika khoronan dagi gaga tibabulla ado kube ni ga afrika khoronan ni gaga may kani kuno ko chuambana
angana katu mentale rono kuna kangata awre na antino danga imbebe ga kumina franci kendo awa afriki imbe enti to bane anki telo bane so na fay imben to ni imbenya jin to na jinya koma hummo masu atto ajamu agolle angani ti babu ni nyalira ga digre go arabu ni nyandi gaga meyo sura ko nyandira go soni ko nyani raga me aswamba kafira ko alan tanya na fofo ak fat kafira ko nyago fe antetel remme suda ngannam batido kunki lubatenga tabaan anna mogo suda bari mogo be ganya na sababu ya angan cara na ki hakun tangana hakube na ngi tangana o fagir kunya ko anda sasa duna dumbire ki hakunyan lemene nyana fugume nyana ancara nangana haju iganda nakine anda haju ji nakine anda haju iramana il faut kanna tuwa kanantanga igande kebe kinei kenyan nyana sababu ya ga tallandumene kama nyuguni ku komaru angana kentu kota su anna mo ko debre mo be ga nyana sababu ya aga tunu nanti aga ma yille bak kingal hala anta ko say be ngar debari on ta on toron tarko do khisan ko gira ayen qarana mugu ser suga allah mulanga nabi mulla aranta tungna ngaklen no nabi allah ibrahim kenya debre muhammadu yime sallallahu alayhi wa sallam mana girma kay mana gaga gil non ko dabe fabni ngono nga bayni ngono nga kismani ngono nga kukunu sasa kun qawana khabilatan al isma kum khawana sonin kel isma kun qawana certana al isma kum khawana islami al isma me gana islami al isma igana sonin kel isma kawa finyan yine duro kenya sababu ya hakatni oga famunu automatiquement nanti kharanga no kwanya sababu ken telilu ngeb nyano maka debu kuno nga serebe ni tigiti koma ko ke debu kuno serebe ni tigiti debu ko e kortel kane serebe ni tigiti hadmro mu ngaklu nga kuru inan ko fofo famunu inan dume sangendo sangambuna ko Allah ga nodi tanga Allah ga nodi kanda gelli gant kande ne hakatin kinye inshallah wa Allah yimben kumum alingi beda kiyani ngar ko khana mo be wallahi har le minan bani aga de ben nokonga agati ina finin tu de barna Allah gar ko mo be hadamure ma ko ma nya sababu ana hadamure men to ko din to falle de be kemu man nya karabane ga kara fini le gar na akitam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi agil karim na yartimandi katingar na kata kesio tumundi ke na kusuni mkonda nanti serena du marsati digamen duronga ana kanya karna an debe nya karna an jamana nya karna pa mentalen kin khay masalan angana serem marsati to be fufu ganta wure aga fatina menene khafunga go fe masalan woni yoku koma runga ni ser suna khanga khirsi gotonto beni ganyi nonga kunyo goni nya enyi soro kutigitini ti nene ndenya yani digalingu ado fini beni aga santini duya nanti nyan folle menga nyan fokoran mi yonkini ndagandom mais différence bega na fosrelo ando serenna ado na fobure nan tikiti fobure nga goten kama différence begi na masalan politique ke gara duna mara mo be sasa iga jama khore ke be khil police ni taban yogo taun kamunga inat kenda komanda wala president wala fe soroku kutu police ni kudo militaire ni kudo gendarmerie ni kusuna kitengure ay agimarna me bane sudi to nya inat ken police ni ken gendarmerie me a police ko kenoko aken na fallay bakay aremen na fallay bakay jamanel na fallay bakay e isro filiganani sikki katme yani ken police nya ken president nya masalan wala ken general nya i hadmure ma ko ke fofon to wore ni na khanga ga fati bane su na fanga kebe ambire enta on tenga kama yani an tuwa ko kebe ga manga police ko ndebarntei ado nafa kebe ga mahanga anga tigiti na ambire ngate nafa kebe ga mahanga kitana Allah kan kanciginte Allah ga lumu karamundinte Allah ga lumu brandinte mais fobe ga ko katin tunkalle menya katin komenya daga de kuno ko igatin ko feni da tunkalum manni ma itunkalle ma ko ken ko ita on tenga kamai to ko kawante ke banata ila ga fukita no khumbene iga kiniro moko fofontima kebe debe ke suga khili tunkalle me wala ayagan qas debe ku tunkalle munje agama giri tangiye ngana bugu debe nga agama giri nan daga tangi
har nya kan tikitana ga igana fini kun kundunya ku togoni kundu beni gani sonin kanda bu kuno ko kacin komenya kacin horenya ata untenyi garen duro nyakama har kubeni gari khallen de bari menen ndem polmane ya amma wara le gari nga o susu ga sank o su daga anke ga tel nokbe kebe ga khil de bu me ga tel nokbe kebe ga khil alma me ga tel nokbe ga tel fomuri kebe ga khil ko me tel fomuri no nya bane sumungi to ko kedi jamu kanda ga fomuri don me aga na nya ta gunte ni to ni kuta gunto ni ton kamai o gana ni sank ma bane sudo foga daga masalan de bu me le me ngana ari franciere kundu sasa antal sigi golnyan kala kanya nan de bu me le me nyana ba lan de bugumel le meñana wala khab la il faut diplôme na ñanga ma il faut toi wana ñanga ma il faut fo wana ñanga ma anta on tenga ken kama ke gol ñanka haju nga ke ba Allah ga ay golle ke debar e ke be nga xil ko me awreni wo xalle ke ta on te meñi fofo kama aga fati no to falle o yime duru nameli me kununta garam bi neke kam kota be ogari ogato susunya bane pourtant adi ñoo susunya bane nan duta mais serbe ni ga bara i gamale i gar dumeli ndey kun ka fini surwata iganta fofo wala fobega hadamre men fanga bakka kebe e bal iga futindo kebe batte ser fana storanga e kunyi me banen masala na ngana sigi de be na do khir kome wala na sere khir kome akama gela ngana ni tangama anita ke consacrant ana daga ngara luwa na logondil me tagant ma ga njabini ma dangina tandiga me kin mane torna kinga anke mbeger ko anke mbegatin dura de bu man sirona anta harban surona na dume khindita na laqim khindi na debum khindi na sumpunin kutuna al hal ne kunu kundunya inshallah wona rekata en question tout mundike awreni sonin kara ta unte ngani fofo kama iga dina la kama na debu kura kama kebe ga khili wala la nyani yayi wa amani fofo kama garendo tafdoru nyane na fa sunte ser sudan na fanga kebe soronda nga kenya nan kefi no kitun kilme nan golnya dome yer wura ko no harmre makon kam birabe ugama nya to ga to ni ku ko medan kundunta uga golnya me birabe harmre men tusuri na ngundi ogati o nya bane mi serbe ga gilna ci ken kane de karana dangi dankinga ka karana dangi nga hakla lo gonti dangi nga problem ngene kebe tora be ga e tora ke sera suga utanyi me bane haranga na yide nyawtu na la khanu sere ngana soppi nan ta tifet ko me ke man toranga le gar ser su kamanke nyan andanka Allah ganna khair kino Allah ganna tanga Allah ganna famina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh